하스이그난그 이버스카의 점퍼들에게 이따고 주다 보도 상부터 야구를 하리 콜라고 엉커리 보도 라기고 있던 거 아버 하기는 디브라무터버 살브럼 그런 타여 보도로 라거든 이바의 사문클라이 동마하이 디니 땅샬로 다가졸라 컨스티튜언시 바이 컵작 벨바리 암스니 고빈도 홀로 가이스니 비시너티 보드 কমিটি খাজাকা আরমানজিকা এমডিসি গণেশ দেববর্মা মানব দেববর্মা জয়ন্ত জমাতিয়া খুবই কুবনি দিব্রামথানি আদমর পান্ডা চেংহসিকা মানজাংনি আদমর বেস কান্ডুই লামসক লাইকা পান্ডা ককসানা থেকে মানজাংনি আদমর সাকা বসকানি চংমারিব last fight batani bagai podonno raknani bagai obohai koksap khaijagei tongo asuk simiya jerok tabuk bo thanjao phayako brongno tubroni bagai koksap jana hini bo koksaka আমবাইরবা তিনি চিনি বিশেষ করে চিনি ভাষা তাকে চিনি বিকাশ মিডিয়া রাখা কক যারা ব্ল্যাক ওই তিনি কক পিসা সারা নাইমান কাটাইছে जों ताकारजला कनेक्सन सिं भुटान और जों सुनो लिडारशिपनि भुटान खाबजाबाय दङ टाउननिफ्राय जों ताकारजलाव जों अलरेडि जों जे सेन्टार दङनि आबो मोनसे यामा जों साख्या पार्ट खालायबाहात नाहाबजाक जे याङो बेलबारि पार्ट खायसा ताय पार्ट खायसा बेलबारि पार्टआव टोटालि जों सप्ताहै 10টা বুথ সেন্টার আপনার আসবাই দङ মনে বাगै आंहरो जेव हेदे नखरखौ दो साइड में खुलुब्ला जों बेलबारि साइड आसुनायनि जोङो एबा पजिटिभ आरो नेगेटिभ जाय जतन जों बुथ कमिटि खालायफिनि कमिटि जोङो जों जाबाय थमायफिनो प्रब्लेम खालामना मने बागै जों वान सुजा इलेक्शन जोंनि दगा जों सुंताम टाइम सुंसे वेटिं दङ जेदिन इलेक्शन आवनो जों जागाव जों गाहाम जे जोंरा मार्जिन खालामनानै जों पास खालामनो मने बागै जों जागाव दिनै जों फाट जे 10টা যেটা চিনি মিন সেন্টার দङनि আপন टोटालि कमिटि खालायो प्रत्येकटा बुथ कमिटिनि जों दिनै जे बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट केसियार ताका जब सदस्यना दैनो जों दिनै बुथनि प्लास हाइनि जिनारा जों लेला खायनाय बा जों अरना आबुङै बायदि गोबां खायनाय खारन जों सम्पूर्ण दायित्व सामनो आबुं তাই তিনি নাও সামনে এসে जों নিচে বাজার যাবে কিন্তু বানা যাবে মার্জিন প্রবলেম আছে কয়জন আছে বুথ কমিটি가 খাইছে আর চিনি মহারাষ্ট্রनि हाइहेड डिपार्टमेन्टआव थांजादा हाइ कमिटि दागि जाग जों आरो जे जागाव जों एक्शन खालामहैखाय जों 15 एक्शन साखा होनो जानायबा 21 नि साखाखौ जों কোনো জায়গা ফিরে 21 नि साखाव কিন্তু जों অন্যরে দিনে যে বুথ কমিটির মানে কোনো পুলিং সেন্টারনি কোনো ইনভিটেড মেম্বার একশন করে যতন ফাইজা যতন আবুই খাতুন খাগান দছন और सेमथिनि बुथ कमिटिनि कक्सालायमानि पान्डा खाइजाक दङताबो और बिसि सातटा बिसि तंमानि अब बिनि आन्दाराव जे बुथ कमिटि दङ अथवा पुलिस स्टेशन दङ अ जागानाव सेमथिनि कक्सालायनाय सेनि 4टा जों जुन खायमानि पहिला 30 तारिखआव जों पाइखा सेनि चम्पुजला ताई ताकजला गे दिनै जों अ जागाव खुमुलुं दिगि पात दुइटा खायखा एकटा बेलबारि पात एकटा खुमुलुं पात गे सेनि नाहामुक आबनो सेनि 2023 लास्ट फाइट आबनो खोबलायना बागै ताई बसांग सेनि भिलेज काउन्सिल इलेक्शन नाय आबनो जों जिना बागै जों प्रत्येक विधानसभा केन्द्रआव बुथ कमिटि खादरि खाजमा बागैनो दिनै और आमचाइनि যত বুথ কমিটিनि খাজা যারা কমিটিও তংনাय তাই যত লিডার তংनाय বড়বাইতিनि কক্সাবাयै जों बुसाङाव बाहायके सामु खालायनाय बाहायके आबुंनाय गोताल बुथार दिसानानि ताइसिनि किसु पार्सेन्टेज मा बुथ सेन्टाराव दंखौ 95% फाइबा 5% दंखौ गाबरना जों बाहायके सिनि थानजर तुमनाय आबोति सिनि कक्साबाय साबनानै आन्दार करेছে কয়টা বেশি দাম সাব বেলবারি সাব और सेंटिनि साते बिसिनते सेंटिनि और आसुलायनाय गेन आबोनि परा तेसा नेक्स्ट 3टा अंके तेसा खुमुल एक पार्ट जों कयटे बिसिनते आसुलायनाय
abang itu kita tam untuk nama dia eka abono already to istan nana nangya haima to ngota enke abok solution somani jorani sibi nasin to ini election khama to no sing ready sing শুধু election ke sen jiknan simi se sen ngoi to tamne enke sumuk jaka protek amchai protek manawa habne mini jotona bubagano thanjo na sigai sini bubagano je dagiwo orono sen budulani hene saito kha khayo এবার মতনে বিরুদ্ধে বা এগেন্সে বাসানা অন্য কুবুনি পার্টি তংলাক বা মুচু ফানো ক্যান্ডিডেট নাংলাক নেই খাও চং অমাহিন সেন তিনি রিপোর্টার সেন মামানি খা খায় যে ওয়ান সমান অমাহিন